Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Brebes, yang terhormat Koordinator Pendidikan Al-Quran Korcam se-Cabang Brebes, yang terhormat Asatidz wal Asatidzah pengguna Metode Qiraati se-Cabang Brebes, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali Khotmil LPD Angkatan 3 Korcam Tersang. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa menyaksikan bersama khataman dan imtihan. Semoga acara ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tak terlupakan pula kepada baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Perkenankan kami akan memimpin imtihan pada siang hari ini, imtihan lalaran ghurid dan lalaran tajwid. Apa peserta sudah siap? Siap. Ulangi ayatnya. Minum dulu, jangan ngantuk. Semangat. Iya. Jadi, apa peserta sudah siap? Baca semangat, bacanya yakin, konsentrasi. Baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus berhenti. Dua titik tidak mengamalkan. Berhenti di salah satu tempat. Tolong lagi. Tanah tolong. Sebaiknya berhenti. Al-Furqan ayat 69
10. Illa tanfi'uhu terdapat di surat 9 bahwa Allah ayat 39 juz 10. Illa tanfi'uhu terdapat di surat 9 bahwa Allah ayat 40 juz 10. Allah i'dilu jika dibaca wasal. Allah ta'dilu terdapat di surat 5 Al-Maidah ayat 86. Yarhadzalika jika dibaca wasal. Yarhadzalika terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 176 di 9. La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum jika dibaca wasal. La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum terdapat di surat 8 Al-Anfal ayat 60 juz 10. Zalikum an-nar jika dibaca wasal. Zalikumun nar terdapat di surat 22 Al-Hajj ayat 72 juz 17. Al-Ankabut ittaqadat jika dibaca wasal. Al-Ankabut ittaqadat terdapat di surat 29 Al-Ankabut ayat 41 juz 20. Maka alhamdulillah jika dibaca wasal. Maka alhamdulillah terdapat di surat 39 Az-Zumar ayat 29 juz 23. Fissamawati turi jika dibaca wasal. Fissamawati turi terdapat di surat 46 Al-Anqaf ayat 4 juz 26. Al-Qur'ana jika dibaca wasal. Al-Qur'ana hunarik terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 10 juz 21. Al-Qasuma jika dibaca wasal. Al-Qasuma wa qalu terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 66 juz 22. As-Sabila jika dibaca wasal. As-Sabila wa qana terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 67 juz 22. Shot atasnya sin di Al-Quran ada 4. Cara membacanya ada 3. 2 dibaca sin. Yang sudu basto. Yang 1 boleh dibaca shot, boleh dibaca sin. Al-Humul Musawi di rumah. Yang 1 tetap dibaca shot di Musaifirin. Yang sudu tulisannya shot dibaca sin. Terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Basto tulisannya shot dibaca sin. Terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 69 juz 8. Al-Humul Musaifiruna tulisannya shot boleh dibaca shot, boleh dibaca sin. Al-Humul Musaifiruna atau Al-Humul Musaifiruna terdapat di surat 52 At-Tur ayat 37 juz 27. Di Musaifirin tulisannya shot tetap dibaca shot. Terdapat di surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30. Ila hadid setiap huruf bertemu atau pada satu kalimat tidak boleh dibaca dengung. Di Al-Quran hanya ada 4. Al-Hunya, Hunyanun, Siwanun, Winwanun. Al-Hunya Idawadin terdapat di surat 14 Ibrahim ayat 3 juz 13. Hunyanun Idawadin terdapat di surat 61
24-21. Salah sila. Yang kedua dibaca pendek. Terdapat di surat 76 ayat 4-29. Yang dibaca pendek. Iwana Wahima Sabta. Serta ialah berhenti sejenak sekedar satu kali tanpa bernapas. Terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 1-15. Kawakan Wona Sabta. Serta ialah berhenti sejenak sekedar satu kali tanpa bernapas. Terdapat di surat 83 Al-Kahfi ayat 14-30. Mimawahina Hada Sabta. Serta ialah berhenti sejenak sekedar satu kali tanpa bernapas. Terdapat di surat 36 Yasin ayat 52-23. Wabilaman Sabta. Serta ialah berhenti sejenak sekedar satu kali tanpa bernapas. Terdapat di surat 75 Al-Qiyamah ayat 27-29. Kowari dalam pembacanya ada tidak. 1. Berhenti pada ayat 15. Boleh dibaca panjang. Tidak dibaca ayat 15. Boleh dibaca pendek. Wallahu alaihim bi'ayatin min fiddatin wa amwalin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. 2. Dibaca wasol. Walaupun semua wallahu alaihim bi'ayatin min fiddatin wa amwalin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. 3. Berhenti pada qawarira ayat 16. Ayat 15 dibaca pendek. Ayat 16 dibaca disebut. Diulang dari qawarira ayat 16 dibaca pendek. Wallahu alaihim bi'ayatin min fiddatin wa amwalin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Terdapat di surat 76 ayat 15-16-29. Alhamdulillah, demikianlah tadi lalaran kharif yang di